محمدي صلى الله عليه وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه اللهم صل وسلم نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية صلى الله عليه فخصها القريب المجيب بأن تكون أما للمصطفى اللهم صل وسلم ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره ذاتية صلى الله عليه وسبا كل سب لهبوب نسيم شباب اللهم صل وسلم وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات هلالا سندسيا صلى الله عليه وأينعت الثمار وأدنى شجر لجاني جنان اللهم صل وسلم ونطقت بحمله كل دبة لقريش بفصاح الألسن عربية صلى الله عليه فخرت الألسرة والأسنام على الوجوه والأفواه اللهم صل وسلم وتباشرت وحوش المشارق والمغارب وذوابها البهرية صلى الله عليه وأحتست العوالم من السرور كأسا مياه اللهم صل وسلم وبشرت الجن بأذلال زمنه وأنتهكت الكهانة وروهبت الرهبانية صلى الله عليه ولهج بخبره كل خبر خبير وفيه لا حسنه طاب وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد هملت بسيد العالمين وخير البرية صلى الله عليه وسميه إذا وضعته محمدا إلا أنه ستهمد عقباه أعطي اللهم كبره الكريم يا ربي شديد الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفصل يا مع الطالب هاشمه مجيد وليتفضل مشكور صلوا على الله يا عدنان يا مصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من هبله على الرجي 9 أشهر قمرية صلى الله عليه وآن للزمان أن ينجلي عنه الصدى اللهم صل وسلم عليه حضر أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسوة من الهدرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المخاض فولدت صلى الله عليه وسلم
نورا يتلألأ السلام. ومهياك شمسي منك مذيء أسفرت عنه ليلة خراء. ليلة المولد الذي كانت للدين سرور بيومه وازدهاء. يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء. وأتت قومها بأفضال مما حملت قبل مريم العذراء. مولد كانت منه في الطالع الكفر وبال عليهم ووباء. وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وهك الهناء. هذا وقد استحسنا القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ظهور وهجة وروية. فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرمه ومرماه. Maintenant, je vais appeler l'Ilma Zainaba et la tafazol mashkour. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Pour faire un serment ou faire une commémoration sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, savoir comment le prophète vivait avec les gens, quel était le comportement du prophète alayhi wa sallam. Mais comme mon frère l'a expliqué, il y a de moins en moins de gens, surtout nous les jeunes, le manque d'application du sunnah, le prophète
Mais ce qu'il faut savoir, avant tout, le prophète, il n'enseignait pas le Coran avant de les éduquer, leur apprendre le bon comportement. Malheureusement, quand on analyse aujourd'hui, ce qui est triste, on voit que les parents sont totalement absents concernant l'éducation des enfants. En réalité, quand on analyse tous les jeunes, vous savez ce qui leur remarque. En numéro 1, leurs parents ont divorcé avec quoi? Avec les responsabilités qu'ils avaient. Il rentre le soir, il est fatigué du travail. Alors monsieur, il est soit sur son ordi, soit devant la télé, soit autre chose. Il perd du temps. Il tue son temps et il ne sait pas ce qu'il se passe dans la tête de ses enfants. Il ne sait pas ce qu'il pense. Il ne sait pas ce qu'il aime. Il ne sait pas ce qu'il fréquente. Il ne sait pas quels sont leurs souhaits et leurs rêves. Il ne sait pas quels sont dans leur tête. Malheureusement, il n'y a plus d'échange. Il n'y a pas de discussion avec leurs enfants depuis l'existence des réseaux sociaux. Nos familles, malheureusement, pour un grand nombre entre elles, sont décomposées. On est dans la même pièce. Chacun il a son smartphone dans les mains, ou une tablette ou un ordi, un écran télévisé, n'est-ce pas? Chacun il est occupé. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le mot Allah n'est plus évoqué dans notre vie. Alors, c'est ce qui fait le cœur de parler d'Allah. Et n'oubliez jamais qu'on vit sans parler d'Allah. C'est la pire des vies. C'est une vie pleine d'angoisse, pleine de tristesse, pleine de gêne, pleine de difficultés. Quand on regarde aujourd'hui, malheureusement, le constat, il fait flipper. Je veux m'attarder sur l'histoire des réseaux sociaux. Maman! Et ce qu'ils regardent. Ils regardent n'importe quoi, même des gens qui n'ont pas de message. Il y en a qui ont des messages diaboliques. Il y en a qui passent leur temps à galérer. Ils sont sur les réseaux sociaux, matin au soir, Snap, Insta, etc. Qu'est-ce qui est dans leur tête, les gens? Ils sont en train de tuer ce que vous avez le plus cher, votre capital, votre temps libre, le prophète, de l'Hadith, cher de l'Hadith, rapporté par Al-Bukhari, a dit il y a deux bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur, le temps et la santé. Combien de personnes vont demander une deuxième occasion de revenir sur Terre pour œuvrer, pour regarder combien de temps Allah nous a laissé sur Terre, depuis combien d'années tu es un musulman ou une musulmane. Et maintenant que tu as fait ce bilan, est-ce que tu as pratiqué correctement ou pas? Qu'est-ce que la prière? Tu l'as fait ou pas? Le fajr, te lever ou pas? Le Coran, tu as une relation avec combien de fois tu ouvres le Coran? Toi, tu prends ton téléphone 400 fois par jour pour le regarder, même si tu n'as pas de message. C'est un réflexe. Toute la journée, on est comme ça. Ça y est, on a délaissé ce qui est le plus important à savoir, la religion, qui va nous apporter un apaisement au jour du jugement. Mes frères, mes sœurs, réveillez-vous. Les réseaux sociaux, oui, mais avec des modérations. Vos enfants, Allah barik fikum, surveillez-les. Un smartphone, il ou elle a 11 ans, il a déjà Snap ou Insta. Toutes les choses qu'il ne faut pas avoir. Et c'est là où les enfants tombent dans une mauvaise fréquentation. Tu ne sais pas ce qu'ils incitent à faire ça. Et c'est pour ça, ressaisissons-nous, demandons à Allah de nous guider, invoquons Allah, de nous faciliter de vivre sur l'adoration jusqu'à ce qu'il prenne notre âme, invoquons Allah, qu'il nous facilite d'avoir une bonne fréquentation, qu'il nous aide à nous relever quand on tombe. Allahumma di
شبابنا يا ربي اللهم اهدي شبابنا يا ربي اللهم اهدي شبابنا يا ربي ونرفع منكم والسلام عليكم. تكبير. الفصل الخامس من البرزنجي مع طالب نيلة محمد فليتفضل مشكورا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وبرز صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على الأرض رافعا رأسه إلى سماء العلية صلى الله عليه موميا بذلك رفع إلى سودته وعلاه اللهم صل وسلم عليه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية Est-ce qu'on attend pour وأنه repas soit prêt? الحبيب الذي حسن اتباعهم وسجاياه اللهم صل وسلم عليه. ودعت أمه عبد المطلب وهو يعطوف بهاتيك البنية صلى الله عليه فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور منى اللهم صل وسلم عليه. وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية صلى الله عليه ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه اللهم صل وسلم عليه. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع سراتي بيد القدرات الإلهية صلى الله عليه طيبا دهينا مكفلة بكحل العناية عيناه اللهم صل وسلم عليه. وقيل ختمه جده بعد 7 ليالي سوية صلى الله عليه وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه اللهم قبره الكريم بعث الشهيد الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفصل السادس من البرزنجي مع طالب صفوة محمد فليتفضل مشكورا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وما صلى الله عليه وسلم بكونتي على معبد الرفاعية صلى الله عليه وأردت على لحمي أو لباني منها فلم يكونوا خباؤها لشيئا من ذلك قد هواه اللهم صل وسلم عليه. فنظر إنشة في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية صلى الله عليه فاستثناها فيها بها فذنت وقالت لو كان بها هلب لصبناه Je te aide. Non, ça va, merci. Tu te débrouilles bien. Oui, merci. ودعا الله معله ووليا صلى الله عليه فدارت فهلب وسق كلا من الكون
فغادره لديها آية جلية فجاء أبو معبد وراء لبانا فذهب به فعجاه إلا أقصاه اللهم صل وسلم عليه وقال أنى لك هذا ولحل باب البيت تبيض بقادرة لبنية صلى الله عليه وقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا اللهم صل وسلم عليه فقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل آلية بأنه لو رآه لمانا به وتبعه ودناه اللهم صل وسلم عليه وقدم صلى الله عليه وسلم مدينة يوم الاثنين